Baka mapili ka kuya, pag nakasuntok ka, dahan-dahan ka lang sumuntok. Saan ka dyan? This room's too small. Can I have a turn now? Wait, this room's too small. Ha? Gorilla tag. Lalo natin pag ano? Krong lang oh. Kaya baka tumama ka sa lamesa. Gabriela daw. Sa pintuan namin yung zombie oh. Uy, baril niya, nalaglag. Ayun na Gab. Yan na! Wala. Oh, tinagtad niya pa. Ay, dyan sa salamin natin. Ano, galing ah. Round 5. Sisigaw yan si Ate Edith. Ayun, nun. Mabilis na sila! Oh, mabilis na yan. Ayun na, mabilis na oh. Oh. Mabilis na. Ang bilis eh. Oh. Kasi malapit lang ang unahin mo. Yan na. Spatial assembly. Oh. Batang